Hi everyone. Today we are going to make GUI mini system tutorial. So first, let's make a project. Let's make a file. So we're gonna go to file, a new project, and that one just click next. Then you have to name our project as contact contact one, because I think there's a lot of names. So you have to make your project name a unique one. So let's click the finish. Then in finish, after the finish, we have to click the contact one, the project name under the source package. Right click the new JFrame form. So you have to put the login. So just have to click finish. So this is where we have to make our design. So this one, we can make this into a larger size. So first, you have to put panel para dili mabungkag ang ato ang design. Or dili useless ba ito ang mga gibuhat. Or dili useless maghihimo para kanila. Sure. So, next, let's put, since we're going to make like this, nga na itong namuon guys. Kaniya akong mga ginahimo. Here. Nga na ato ang gamon. This like account login, username, the password, then arita. Magama tag ato from the start. So, kadto is label. Then para dili mabungkag yung atong label, we have to make it in a larger size para kanang like side to side bitaw para di siya mabungkag bitaw. Para di siya dali ma-move. Kaya dali lang mo siya ma-move once mo ma-click. So, right click, we're gonna go to properties to edit this. Let's make this text to login. Then, login na siya. Then next, right click, properties. Since na siya sa kilid, let's here. This one. Horizontal alignment. So, leading man na siya. So, let's, left na siya. Let's go to center. Center na siya. So, yeah, that's it. Next, let's try to run it. Diba? Kung magawas ba dyan na siya. So, run file. Here. Run na siya. So, since, let's run it. Balik. So, since naman siya sa kilid, let's make it sa center. Ibutang na to siya sa center. Ano siya dapat ba? Pag sa kilid, dili kay ka ma-focus, diba? So, let's put it sa center para mas ma-focus jud siya. So, here, arita sa source. So, this is our design, diba? So, let's be here sa source. Under sa public login, ani sa init components, let's put this one. So, this dot set location. Ano man nagara man Nagara yun na siya guys. So, try this dot set location. This one guys, set location relative. Then click enter. Then let's put null. Then run file. Na siya sa center. Diba ganyan siya na sa kilid. So karon na siya sa center. Then you have to go back sa design. Then
This one, para mausog na to, right click, go to properties, let's make it, bold, or gusto nyo maka-italic, di ba? Let's make it bold, then we have to make it, the size of 18, then daghan na siya og mga font, ari, kung siganahan ninyong font, guys, so we have, daghan kaayong font, so depende rin ninyo. Let's go to chiller. Wow, let's try this chiller. Okay, di ba? Login. Kaya design kang login. Then, di ba natin yung mga username? So, i-try na to siya. Let's put it here. The label to siya, guys. Then, text field ang, kung ansa ni, kung magbutang ka sa imong name, text field ang gamiton. Then, sa atong password, we have to put the password field. That's password na siya. So, let's try to make it username. And edit. Mura gihapon, guys. Put password. Then, para madako siya, ano na siya? Parang bira. Bira lang siya. Then, karne, para mawa, edit text. Malang erase. Edit text, malang siya erase siya. So, muna siya. Then, the login, ang login, kaya click mo sa login dapat, button na siya. Button din. Ang sign up, label na siya. Because sa Puhon, atong mga functionality, pag click nimo sa sign up Puhon, ay, anong button man? Diba? Maturiring na tani. This is login. Diba? Login na siya. Then kani, itong sign up. Para Puhon, i-click na to sa sign up. Mado na po siya sa laing JFrame. Then, ato na ka mag-sign up sa mga names. So, this one, login is para ni sa na kay account. So, ingana lang siya ka-simple sa paggamaan ni guys. So, kanang sa design na niya sa background. So, let's right click lang gihapon. Then, properties. Kaning dako ay mong tublokon. Bisag ani yan, bisag asa ni, basta kay kaning dako. Then, we have the background. Diba? Daghan tag mapilian nga background din eh. Nahan kag violet. Let's choose green lang siguro. Let's green. Then, daghan pa siya. Pwede ka mamili og daghan. So, let's try this one. This one. Medyo nice siya. Then, okay. Close. Na. Then, pwede na siya nimo magkuan og color. Background niya. Violet. Ano to? Kanto. Di ba white o ganihan? Ano siya? Then right click lang nimo. Ka sa properties. Mag-ari ka sa background. I-click nimo ang tulo ka dot. Then magkuha kag color nga ganahan nimo. Let's try blue. Ilang nimo close. Nga na siya. Then kani bong color ani. The username. Pwede ka. Very sad. Oh. Or brown ba? Ay, the blue one? Ano to? Di ba? Lahat na siya color. So, pwede siya na light color. So, ingana na siya, guys. Then, here, let's view sa akong ginama. Mura magnalain na color, guys. So, mo na akong ginama. So, we have the contacts. Mine is contact management system. So, this is the login. Let's try to run this. Kung mo run ba. This one. Diba? So, yes. Let's try to log in this. So, mo na siya. Put my username, Jargon, the password, let's share 1234, then log in. Since wala pa man na siya functionality, design pa na siya, so dili pa siya
mo-go or di pa siya madto sa other JFrame which is kung wala na siya function pohon, modong na siya sa lain nga JFrame. Especially this sign up, pag i-click na nato pohon, pag na siya function, modong na siya sa create nga JFrame. Ani, pwede din na siya nimo madako, pwede nimo magamay. Pwede nimo siya ano. So ang kaning login since wala man nato like ano ba, like ano lang, gamay lang atong kuan. Hindi siya stable. Diba? Pwede siya ano guys, pwede siya ano, depende sa imong ganahan sa kada So, yan. Pwede po na mausog na to sa design. Sa design area. Kani. Diba? Hindi kasi ganahan tong kada Then, sa AWA, since this is contact management system, so we have to, this is my account login. Then you have to put your username, password, kung nanakay account. Then you have to click login mo. To siya, kung wala pa kay account, is go to sign up. Pag click mo diya sa sign up, kung na siya functionality, mudong na siya sa create new account. So, you have to put your first name, last name, username, the password. Then, register. Then, register na, mudong na siya puhon diri sa um, kanang mag-login na ka, which is mag-put ka sa imong username, password, and login. Then, this is contact information. So, mag-add ka, edit, mag-add ka sa imuhang contact information. So, pag-click nimo na sa add, modong siya diri. Add. So, you have to put atong giingon ganina. This, that, set, location, one, para center siya. So, let's try to run it. So, yeah. So, we have to put our first name, our last name, our phone number, then our Gmail, then our address. Atong i-complete to para mas then you have to click the add contact. Again, wala pa dili pa nato na siya ma-click because dili pa siya ma-function because wala pa siya functionality, wala pa taga hardcode, design pa ni. So, pag-click mo sa add, mato na siya sa edit. So, sa edit, then if you have to edit your phone number, like nakibang phone number, katong old is wala na nimo gamita. So, imong edit ang phone number, dire din. By the way, this ID is, na siya sa view, na siya makita na to then. Then, click nimo ng edit contact para ma-save ay mga new information. Then, next, this is the final one, the view. It's the view contact. So here is our contact ID, our first name, last name, phone numbers, the Gmails or the emails, then the address. Then here's sa contact ID mo, like we can use this as a primary key kung mag-search ta, which is ang search is here. Enter ID, number, or name. Like kaning ID, number, and name. Ang ID jud og number, it will be used as a primary key. Baka unique ba?
para search nimo ato gyud siya magawa. So, contact ID mo na siya kapila ka like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 ni kabuk na information ani. Kung nahinumduman nimo kung wala man gani, then you just have to search your phone number or the name. Diba? So, yeah. I think that's all for today's video. So, yeah, this is our future mini system. So, puhon, magbutang ta og functionality. So, yes, I think this is very useful in terms of kanang personal use or even in work or company because um, diba, magbutang ka username, password mo, you have to remember it, diba? Kata man jud mga personal accounts na to, dapat i-remember yun na to or ibutang na to sa papel. Then, best one is useful in a way of save nimo through this one, save nimo tanan nimo contact number sa imong friends, sa imong family, even the Gmails. Then, para mas dali ang information na ano makuha, di ba? If there's an emergency, then this one is helpful in a way of pintahan ni flex mo ang cellphone or naguba yung daang cellphone which is naa kay contact management nga account. Then pag enter nimo sa imong new nga cellphone, so na nakaay mag-login ra kadto sa imuhang username and password then i-login nimo. Then adto na nimo makita ang tanan nimong information. Tanan nimong contact ba para dili na ka mangita or dili na ka mangayo og bag-o nga mga phone number sa imong family, sa imong friends, di ba? Para naa gihapon ay mga contact numbers sa imong mga friends and family. So yeah, I think that's sa mga helpful ni mga system. So yeah, I think that's it. So I hope you've learned something. And yeah, thank you for listening and good day again.